Everything's all set for the 12th edition of World Eskrima Cali Artists Federation Championships this July 18 to 24, 2012 at the Cebu International Convention Center. This was announced by WECAP founder and chairman Emeritus Diony Cañete during a press conference last June 22, 2012 at Cebu Grand Hotel. Kaya itong Eskrima tournament magsugod ni sa July 18 actually ang opening ini sa Congress on the inauguration sa atong temple of Eskrima Museum o nga tuang enshrinement sa tuang Grandmasters nga gikan sa Amerika o mga Grandmasters nga taga Cebu. Ako na ko imbitahon ang tanan na encourage sa tanang Pilipino nga niya labi na mga Cebuano kay kini kong Eskrima considered kini dinhi mataho sa Sugbo nga kita gi center kita seat of Eskrima tibok kalibutan noong taon na may lugar at tumo sa CICC libre wa na bayad aron makita nimo ang usa ka gatos ka buok nga Filipino stick fighters gikas Manila, Davao, General Santos, Dumaguete, Bacolod, Cebu og Bicol nga makigsangka sa mga competitors, mga fighters nga gikan sa Amerika og 25 other countries. Atong dito kay ato po ato mga Grandmasters doon na tayo na po kabok Grandmasters sa Sugbo nga atong enshrine nga tuang koronahan karon July 18 gabi ato sa Eskrima Temple tuwa sa Barangay Malubog, Busay. Around 27 countries have already confirmed their participation in the 5-day event. The Philippine team aims to regain the title it won in 2000 when the event was also held here in Cebu. Honorable Didier Robert, the president of Reunion Island in France, will be coming over to grace the event. It is the first time in WECAP history that a head of state will be their guest of honor.